परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी बड़मा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देवों श्रीचरण मोर प्रणाम। मोर यही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ मानू मोर अंतरु सदापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आजिर प्रसंगटी होची श्री श्री ठाकुर किपरि गल्प माध्यम श्री श्री आचार्य देव तांका श्रीमुखरे कौन कहिचंती आसंतु आमे माने सुनिबा। प्रकाश खोरदा से एक स्वाभाविक मनीष किंतु दीक्षित नुहे, किंतु बड़दा को बहुत भल पाती। बड़दा प्रति तांकर बहुत श्रद्धा थिला, हेले बड़दा को प्रणाम करती नहीं। से गाड़ी मरामती रे खूब एक्सपर्ट थिले। सत्संग ग्यारेज रे गोटे गाड़ी मरामती करिले। ग्यारेज रे परिचालना करती श्रद्धेय उमेश दत्त। से अनेक पुराणा मनीष। उमेश दत्त ग्यारेज बिल टिल देखे। प्रकाश बिल किछिटा काटिकुटी पेमेंट करिछि। प्रकाश दा भारी क्षिप्त हुए, एणु केस करि देछि। ठाकुर अछंती देवघरे, गाड़ी ताड़ी बाड़ी सबू बड़दा नाम रे अछि। केसटा कराहेछि बड़दा नाम रे। केस चलीछि। एहार मध्यरे बाबा एक दिन बाबा कोलकाता रे थांती, पढ़ाशुना करुथांती। मझिरे मझिरे देवघर आसंती, मझिरे मझिरे कोलकाता को जाती। बाबा रास्ता दे जाउथिबा बेले देखुछंती प्रकाश दा को। बाबा प्रकाश दा को कहिले, आपण बाबांक साथी रे खूब भाव, आपण केस करछंती काहींकी? बाबांक एगेंस्ट रे कहिले, बड़दांक नाम रे मु केस करिछि। ना ना, मु तो भूपेश दत्तंक नाँ रे केस करिछि। भूपेश दत्तर एते साहस, से कटाकटी करी पेमेंट करे। मु ताकू छाड़िबिनी। आपण जे केस करिचंती सेटा तो बाबांक नाम रे केस होई जाइछि। बड़दांक नाम रे केस होई जाइछि। छी छी, ये कौन करिली? ये तो भारी लज्जार कथा। ए सबू भूपेश पई मोर जेते सबू कांड होइछि। तो चलंतु देवघर, बड़दांको जाई मु कही आसीबी। एइटा खूब भारी अन्याय होइछि। बड़दांक नाम रे मु केस करी ए सबू करिछि। एइटा मु भूपेश दत्त को साइज करबाकू ए सबू करूथिली। से संगे संगे चलिले देवघर। बड़दांक पाखको जाई कहूची, बड़दा भारी लज्जार बेपार। मु ना कि आपणक नाम रे केस देइछि। ए कि अन्याय कथा। मु आजी जाई केस विथड्र करि नेइछि। ए भूपेश दत्त बिल टाकू टणाटणी करिबारु मोर मथा गरम होइछि, तेणु केस करिछि। एइटा जे आपणकर नाम रे केस होई जाइछि ता तो मु बुझी नाही। मु एकदम केस विथड्र करिदेबी। मु भारी लज्जित बोध करिछि। ठाकुर अछंती। से जाइछि ठाकुर बंगला को। सेठारे जाई शुणुचंती से जे विशाल गर्जन हेउची। पूरा ठाकुर बंगला कंपुछि। जदि ऋतिक माने सेदिन एपरी गोटे कांड करिछंती जहा द्वारा ठाकुर भयानक रागिचंती, सेमानंको भीषण गाली दउचंती। ठाकुर जेउ गाली देउचंती तद्वारा सेठारे चारिआडे थरहरा कंपन। प्रकाश दा सेही मनीष गाली खाई गाली शुणी चुप होई कौनसी गछर आढ़ुआल रे ठिया होइचंती। शरीर आउ हलेना। ठाकुर जेतेबेले गाली देइछंती चारिदिग थमथम। गछ पत्र बाड़ी घर सबु कंपुछि। मने हेउछि ठाकुरंकर क्रोधर एमिति प्रताप। प्रकाश दा मने मने एमिति भाबुचंती। शुणिछि वृद्ध मनीष बुढ़ा होई जाइछंती। एई रकमर रगारगी करिले शरीर तो व्यथा पाइबे। शरीर को केते कष्ट हेब।
ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବୋକାର ଆହ୍ୱାନରେ ସବୁ ଥମିଗଲେ। ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି କହୁଛି, କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର କେସର ଖବର ଠାକୁର ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ କହିବେନି ତ? ମୋତେ ଗାଳି କରିବେନି ତ? ଭୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ରାଗିଛନ୍ତି। କାହାର ରାଗର କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି। କେମିତି ଅଛ? ତୁମର ଶରୀର ଭଲ ଅଛି ତ? ଶରୀରରେ ରାଗର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭଳି ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ହୋଇ ଯେପରି ବସିଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଫେରିଆସିଲେ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ, ସେଠାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ବାବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଜ୍ଞାନଦା, କେଷ୍ଟ ସାହୁଦା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ। ଏହିପରି କେତେଜଣ ବସିଥିଲେ। ବସି ବସି ତାସ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 24-25-26 ବର୍ଷ ବୟସ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଆସି କୌଣସି ଦିନ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲି। କି ଯେ ରାଗ! ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏ ଶରୀରଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଶୁଣେ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଦିନେ ଛୋଟ ପିଲା କେଉଁଠି। ଶରୀରରେ କେଉଁଠାରେ ବି ରାଗର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତ ମଣିଷ। କି ଦର୍ଶନ କରାଇଲ ଭାଇ! ତୁମେ ସେହି ନିଜର କରି ନ ଆଣିଥିଲେ ଦେଓଘର ଯାଇ ପୁଣି ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିପରି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ।